सबा जाहिद और आप देख रहे हैं ताकत कलम न्यूज। आइए चलते हैं खबरों की तरफ। मजीद लाइन पर मौजूद हैं हमारे ताकत कलम न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम। ये सवात के उन हुनरमंद एम्प्लॉइज़ के साथ खड़े हैं जिन्होंने सवात को बेहतरीन खूबसूरत बनाने की तानी है और ये अपनी ड्यूटी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि ड्यूटी के दौरान ये किसी से पानी तक नहीं पीते। ईमानदारी की वो मिसाल कायम की है इन्होंने। ये वासा के वो एम्प्लॉइज़ हैं, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। जी जनाब। मेहरबानी सलीम खान دا زمون ډیوټي ده چې موږ به ښه په ایماندارۍ کوو چې یو ځای صفای پای به زموږ رنګ هم ښه ښکاري، دا مالي والا هم ښکاري، زموږ د افسرانو هم ښه ښکاري، دا زموږ د مشترکه کار دی، په شریکه به کوو، ښه په ایماندارۍ به کوو. مهرباني. جی موږ د دې نه ډېر مطمئن یو او دې خپل کار ډېر په ایماندارۍ سره کوي.